जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। दिन आसी 8:30 है आबे उठिली मो झी पाठ पढ़ुचे देखु। आए कौन कर पाठ पढ़ुचु कौन पढ़ुचु कौन बही किसटा पढ़ुचु कहबू ना। हाँ सका सका परिवेश पढ़ती मैथमेटिक्स करती मेंढी गणित तमें पकड़ी कर व्यस्त है ओहो तुमको झाड़ा फेरी फेरी माने कथा भी जाता कोई चलो नहीं। हाँ पकड़ी केमी कर देखा ना ना लो ना ना किसी कह गाइस मान किसी कह ना ना मुझे कोई भी नहीं कह रही कहने मन देव किसी नहीं ये जो झाड़ा फेल ठिपी खोली जाइए से किसी बाहर नहीं आप ये झाड़ा फेर की माँ तो झील केते तो झाड़ा गला कहीदे देखिले आपण माने हला ए माँ आज होली रो किस प्रोग्राम होजी कहि दियो पकड़ी करके हां भात के बेले कोन करिया हम चाहे हम लोग तेरा भला पूरा कड़ा जुओ अच्छा हो तो तो पकड़ी आज मांस मांस करिया नहीं ना मांस को तो पैसा नहीं खाइथिल भल था नहीं कोई किसी मांस विषय अरे तू तो खाइबु तोर गुरुवार खाइबु तो करू तो अब खाइबु नहीं मोर में मन नथिला मोर नना किछ करिवा आज टिके हेति नै जाता टिके झोल फोड़ टिके किस झोल अंडा झोल नाला नाला ते झोल टिके गेंडा झोल काट नै गेंडा माँ गलु आगर जो प्रधान घर ना गड़िया देखू गेंडा जदि गड़िया तो सुखी मिल पाठ न पढ़ी कौन ये जेजेपा सागर गेल लगुचु हाँ किस गाधोई सारी जमा होली खेलबुनि बुझिपारू ठंडा धरची ना होली जमा खेलबुनि बाबा ठंडा धरियो बा से बस कौन कहले आउत कहले बस को थोड़े आसे तो बोली ठंडा हो जाओ खेलते हो। अच्छा मु तो भावे वर्ष को 2-3 थर आसे न तो हमें जान ना आम एक्चुअली पाठशाठ पढ़ी ना 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 आम एक्चुअली पाठशाठ पढ़ी ना आम जानी ना वर्ष को थरे बोली आस मामी नानी आ बना जाइथिले ये कुकट को ना संग रात गुटी मते एमटी कला समस्त ब्लॉक कर दे ये म दादी मते बोतल दुटे माते उठी रंदा बोले तेटाने मो दादी उठी दउनाती वर्षर गुटे मास रंग पड़े दुटे पागली सर पागली तेटाने मो दादी तेली मते टंडा जल इति टंडा जल हो एटा तो ठीक कथा ना ठंडा जल हेले कोन होली खेलंती कि पचल लो गाइस मानको एडी कहबे पचल लो जे ताको ठंडा जर हेले कोन होली खेलंती मु भल कथा कहूँ ना खराब कथा कहूँ कहलु तो ठंडा हम जर हम मेडिसिन कौटू आसो गाइस माने देबे डाइट माने देबे गाइस माने कोन दियंती आ ठंडा जर हेले तते कष्ट हम मेडिसिन तू खाइबू भल कथा कहूँ ना मु दंड देली ने बोला दंड टंडा डाली दे हस भूल कथा ना रंग खेलिले ज्वर धरिब ठंडा हम बाबा देखो तो छुआ देखो गाइस ये
ଛୁଆଟାର ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ତା ବାପ ଘରକୁ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା। ଏ ଛୁଆଟାକୁ କିଏ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଛୁଆଟାକୁ ଏଇ ଛୁଆଟା କି ଯାଉ ମାତ୍ର ଏଇ ଛୁଆଟାର 10 ଟଙ୍କା। ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ପକୁଡ଼ି ବେଶୀ କର, ବେଶୀ ତୋର କଥା। ହଁ ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପରଦିନରୁ ଆସିଛି ହେଲା, କାମ କିଛି କରୁନଥିଲା କାରଣ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ନା। ଆଜି ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ। ନିଜେ ନିଜେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ସବୁ ନାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ କଲାନି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବ କେମିତି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? କ'ଣ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ନା? ଛିଡ଼ା ଲୁଗା ଅଛି, ଛିଡ଼ା ଫଟା ଲୁଗା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲ ଏବେ ଝାଡ଼ା କିସ ପାଇଁ ହେଉଛି? ମୁଁ ବିନା ଖାଇବା ଛୁଡ଼ାର ସବୁ କରେ। बाया की मारते हुए गोठी ना 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 सब दिए जीरा दिए हल्दी दे हल्दी दे तेल गरम हेलानी ना आहुरी बेस हेती बेसन काढू बैगन दीटा कल ना बैगन कने बेसी बहुत तेल टान नबो दीटा खाली कर मामनानी तू कर पारथा ना बैगन दीटा माँ मना कर तू कौन खाओ कौन खाली पकड़ी होती आओ बैगन न हो पाले थाओ किले अभिर से किले अभिर खेलिबु तू हां अभिर खेलिबु हां काली झाड़ उठिलु आज अभिर खेलते लगी अभिर अभिर हो केते अभिर खेलिबु ढाली देवी अभिर ना तर मुह माखी देवी तते जुगु जुगु कर देवी
ନନା ତ ପୁରା ବଇଛନ୍ତି ଅବିର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସଜବାଜ ହେଇକି ହଁ ନା ଦେଖ 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 ଠିକ ନା ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି। ହଁ ଦେଖିବ ଏଇ ଗାମଛା ଟେକିକି କିଏ ଅବିର ଦେଇଦବ ହେଲା ଏଠି କିଏ କିସଣ ଲାଗିছিল ଭୁଣି ଯାଇଥିବ ସେଇ ଫୁଲ ଫୁଟିଯିବି। ଓହୋ ଭଲ ପକେଇଲେ ମତେ ଡାକିବୁ ମାମି ଚୁନୁ ଚୁନୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛ ମୋର କାଇଁ ଏବେ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ଖାନି ଏଇ 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 ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ମତେ ଦେ ରେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଗାଇସ୍ ଏଇ ଗୀତଟା ଏବେ ଟ୍ରେଡିଂର ଚାଲିଛି ବେସନ ଲାଗିଲେ କି ପିଆଜ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାମିନି ଏଟା ରାନୀକି ଦେଇ ଆସିବୁ ନେଇ ଯା ରାନୀକି ଦେଇ ଆସ ହେଲା ଗୋଳା ଆଣି ସରିଗଲା ବେସନ ଲାଗିଗଲା ଆହୁରି ଖାଲି ପିଆଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଲେ ବି ବେସନ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ହଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଲ ଯୁକ୍ତକୁ କ'ଣ କହୁଛ ରାଜ୍ୟସଭା ଲାଗୁନି ତ କିଛି ଭଲ ଧନ ତମେ ପକୁଡ଼ି ଖାବ ନା ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ନା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଏଟା ଖାଉଛି ଦେଖୁନ ପୁରା ତା ଭିତରେ ପଶିଯା ପଶିଯା ପଇସା ଆସିବ ନା ଆଣିବା ରଙ୍ଗ ବାବା ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେମି ଅବିର ଖେଳିପାରିବୁ କହିବି ହାଁ ଇଟା ଥିବ ଆମ ଘର ତାକୁ ଚାଲିଲା ଘଷିବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିବ ସେଇଟାରେ ଆଜି ଖେଳିବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଭଲ ମନା କହିଲା ଭଲ ନାହିଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମନା କରିପାରିବୁନି ଖାଇସାରିଛୁ ନା ହେଲା ହେଇଗଲା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗଲେ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଖାବି ବା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେ ତିନିଟା ଅଙ୍କ କରିଥିଲା
এই তিনটা অঙ্ক খালি কপি পেস্ট মারিଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲା ସେପଟେ କରିକି ରଖିଛି ଏପଟେ ଉଠିକି ଦେଖିକି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ହେଲା। ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଖାଇକି କହିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି पेन को वो नहीं छाड़ो ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟ ବୁଝିଲ? କରିବା ଆଉ। पेन को अप्लाई ना हूँ ନାନୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯାହାନେ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିବ ଏତେ ବଚ୍ଚା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ଆମର ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ ସର୍ଟସ ଭିଡ଼ିଓ କୌଣସି ଅବିର କାହିଁ ସେ ଟିକେ କିବା ପାଣିଛନ୍ତି ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଅବିର ମେଚ ଅବିର ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଲାଗିଗଲା। ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।